السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अजीज़ दोस्त आदाब अर्ज़ है और आप सबका दिल खैर मकदम है और आपका स्वागत है. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى يحرض. يحرض أو بمعنى يستفز. يستفز. إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. يحرض أو يستفز باللغة الأردية والهندية بهركانا. بهركانا. لا تستفزه. لا تستفزه. بهركاو مت उसे. بهركاو مت उसे. كانت تحرضه ضدي. كانت تحرضه ضدي. वो उसे मेरे खिलाफ बहका रही थी. वो उसे मेरे खिलाफ बहका रही थी. بعض العناصر المعادية للمجتمع تحرض الحشد. بعض العناصر المعادية للمجتمع تحرض الحشد. باللغة الأردية कुछ समाज दुश्मन अनासिर भेड़ को भड़का रहे हैं. कुछ समाज दुश्मन अनासिर भेड़ को भड़का रहे हैं. باللغة الهندية कुछ असमाजिक तत्व भेड़ को भड़का रहे हैं. कुछ असमाजिक तत्व भेड़ को भड़का रहे हैं. يتم تحريض الناس. يتم تحريض الناس. लोगों को भड़काया जा रहा है. लोगों को भड़काया जा रहा है. لماذا استفززته. لماذا استفززته. आपने उसे क्यों भड़काया. आपने उसे क्यों भड़काया. لا ينبغي أن نحرض الناس ضد الحكومة. لا ينبغي أن نحرض الناس ضد الحكومة. हमें लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए. हमें लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए.